पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की हर महाज पर असली दुश्मन को शिकस्त फाश। पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे जमी बोस, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई 30 तैयारा तबाह। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज बुरी तरह नाकाम। इन्फेंट्री ब्रिगेड, बटालियन हेडक्वार्टर समेत कई पोस्टें तबाह। पोर्ट सेक्टर में ब्रिगेड की तबाही की फुटेज सामने आ गई। ड्रोन्स के जरिए भी दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। कोटली, बरनाला, शकरगढ़ सेक्टर में 8 ड्रोन्स मलिया मेट। बरतानवी मीडिया ने भटिंडा, एवंतीपुरा, अखनौर और सिटी नगर में गिरने वाले तैयारों की वीडियोज और तस्वीर जारी कर दी। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड। भारत के बुज़दिलाना हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 26 निहत्ते पाकिस्तानी शहीद, 46 जख्मी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में 3 राफेल समेत 5 भारतीय लड़ाका तैयारे जमी बोस कर दिए। भारतीय फौज का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह किया। भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में 57 गैर मुल्की परवाजें मौजूद थीं। भारतीय हमले में नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। वाज़ेह किया, भारत को हमले का जवाब कब और कैसे देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। दुश्मन की गलतफहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। भारतीय जारियत का शिकार लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास तूरी के 7 साला बेटे इर्तजा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, वफाकी वज़ीर समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा, सदर वजीर आजम का अज़्म। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह पर भारतीय हमले में शहीद 2 बच्चियों और 7 खवातीन समेत 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुरीदगी की मस्जिद पर हमले में शहीद 3 अफराद की भी तदफीन। कोटली में मस्जिद पर हमले में शहीद बहन भाई सुपुर्द खाक। हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया गया। पाक फिजाइया को सलाम पेश करते हैं। 80 के करीब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना मजीद 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, दुश्मन ने माजी की तरह रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश की। भारत के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाकर पाक फौज ने रात को रोशन कर दिया। पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। नायब वजीर आजम और वजीर ख़ारजा इसहाक डार की इस्लामाबाद में मुक़ीम सफ़ीरों को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग। सफ़ीरों को 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय हमलों से आगाह किया गया। कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हमले ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाला। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने का कोई काबिल एतबार सबूत नहीं। भारतीय क़यादत ने दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हुए मज़लूमियत की फर्जी दास्तान को फ़रोग़ दिया। पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। भारत ने पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश ठुकराकर हमला किया। पाक फजाइया ने भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया। तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। कहा,
بھارت کے 5 جنگی جہاز گرائے گئے۔ جہاز ایسے گرے جیسے مچھر گرتے ہیں۔ بھارت یاد رکھے یہ 2001 ہے اور نہ 2003۔ بھارت مزید حملے کرے گا تو اس کے مزید جہاز گرائیں گے۔ تو مسلح افواج نے تو کارروائی کی ہے، یعنی وہ جو ایک بیانیہ حکومت کا اور آرمی چیف کا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارا بیانیہ تھا کہ اگر بھارت نے حرکت کی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ جواب دیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا، پاکستان کا پہلگام کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے عالمی برادری سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت نے کوئی جارحیت کی تو پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ بھارت کو صرف عسکری محاذ پہ نہیں، ہر محاذ پہ شب رات سے شکست ہو رہی ہے۔ بھارت نے کل مسجدوں پر اور گھروں پہ حملہ کیا ہے، مسجدوں پر اور گھروں پہ حملہ کیا ہے، جبکہ افواج پاکستان نے جہاں سے حملہ ہو رہا تھا وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرا کر بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا، مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان اور چین کا تمام متعلقہ شعبوں میں قریبی رابطہ کاری اور مواصلات کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ کی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدہ صورتحال پر رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان کی جانب سے بھی بھارتی حملے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اسکولوں میں عام تعطیل، پنجاب پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ۔ تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، شہری دفاع سمیت دیگر تمام اداروں کے افسران اور عملے کی طلبی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو درست قرار دے دیا۔ وزارت دفاع اور دیگر فریقین کی اپیلیں 5-2 کے تناسب سے منظور۔ سپریم کورٹ کے پرانے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ سنایا۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ بھی جاری۔